God. Magampo ta mga igsoon, alang ni maong programa. Amahan nga balaan, salamat nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw. Panalangin ni Ginoong Dios ang imong pulong mo'y magpabilin sa among kasing-kasing ug magahatag og vitamina sa kalig-on. Uban ang kalipay nga gikan sa kinasuluran ug ang maayong panglawas Ginoong Dios masinati sa matag usa nga nagapaminaw karon. Pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Mayong buntag sa itong mga kaigsunan nga nagapaminaw nini nga ito ang tulumanon, Worship on Air, uban ni Pastor Rudy Isip. Kini nga programa kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Mga kaigsunan, kung nakasailigan, imbitahon ka namo sa panimbahon. Panagtigom karong adlaw. Magsugod og alas 9 ang takna sa buntag. Unya mahuman kini may 11:30. So, welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship. Nimutang kini makaigsunan sa May Gonzales Simino Building 4. At bang sa May Price Plaza, the same building nga giabangan sa Pag-ibig Office og sa PhilHealth. Nata sa 4th floor mga igsoon. Sa kalamang dito sa taas og naay mga ushers nga nagahulat kanimo. O gayaw kalimot nga karon ang atong gipasidunggan ang mga kababayan, mga women's ang mag-handle sa mga services, sa atong serbisyo, no, sa atong panimbahon. So atong gipasalamatan ang mga inahan, no, nga sila mi hatag og pailog na ang mga anak na matuto ngadto sa matarong nga dalan o natudluan diya sa panimalay tungod kay ang inahan nagatudlo man sa pulong sa Ginoo. So mayong buntag sa tanan nga mga nanay, ako nagatuo nga ang Ginoo magahatag pa kaninyo dugang pailog, gugma nga naa sa kasing-kasing. Kay bisan pa ang mga lula nagpadayon gyapon sa pag-atiman, no? Gitawag sila apostolic, meaning nagaatiman sa mga apo. O si Timoteo na matuto sa iyahang lula, ug ang iyang lula mo'y nagtudlo kaniya sa prinsipyo sa pulong sa Dios, ug unya si Timoteo na himong alagad sa Ginoo. So mausab kini mga kaigsunan, kung daay opportunity, no, akong gitan-aw nga kung ikaw nagatiman usa ka bata or usa ka apo nga naa sa imong panimalay, usa ka na ka opportunity nga makatudlo ka sa maayong dalan, maayong kinabuhi ngadto sa imong mga anak or mga apo. So doon na kay daghan nga time sa pagtudlo kanila. Apan kung magsugod na sila sa eskwela, ang imong time nila mubo na lang. Kay gikan sa eskwelahan, pag uli nila, television, study, and then wala na kay time kayo. So samtang bata pa, gamay pa na, wala pa mag-eskwela, mo ka na imong panahon nga, hinay-hinay sa pagtudlo, hinay-hinay nga i-correct ang ilang mga kinaiya, aron mo tunhay sila sa dalan sa pagkamatarong mga iso. So, salamat sa Diyos. O yaw kalimot, no, naay mga pag-ampo himuon sa mga inahan karong adlaw dito sa Throne of Grace Global Fellowship. Mga kaigsunan, hapit na musugod ang klase o dunay naka-line up na nga 151 nga mga bata nga muadto sa eskwelahan. Ug doon na pa habilin mga kaigsunan nga 49 nga wala pa nato ma-serve. Tingali gusto kang mo-sponsor duha o usa ka bata, amo ka nang ikalipay, amo nang i-welcome. Isa na og ikaw mo'y magpalit og uniform, kami lang mag-handle sa scholarship. Kaya ngano parang ang mga bata, mga kaigsunan, matudluan sila sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. So ang ato ang center, Kids Freedom Center, na diya sa may atbang sa gate sa high school sa Santiago, may Kids Freedom Center diya. Nagahatag kita pagkaon mga kaigsunan sa mga bata, katong paninig udto, mga eskwela sila, sila ikaon mo na nga nag-serve kitag pagkaon kanila maudto. So
muna nga gidaghanon sa mga estudyante karon 151. So akong gi-welcome no ang inyong mga tabang alang sa mga bata nga atong paeskwelahon. O salamat sa Dios akong gituuhan nga kung dili manggaling mo abot ma-serve namo ang mga bata karon sa 200 ka buok mga kaigsunan. Ako nagatuo nga naapagayoy himuon nga milagro ang Ginoo. So kamo nga nagapaminaw, gusto kamong mutabang sa mga bata, among gi-welcome ang inyong tabang. Among gi-welcome ang inyong isa lang ka bata nimo ma-sponsoran sa pag-eskwela. Palitan ko silang uniform, palitan nato silang mga school supplies, bag, mga dayon na manana maka-adto na ang bata sa eskwelahan. Okay, kada may mga bugat kay gastuanan gud sa mga ginikanan. So ang ato ang qualification dili ni siya grado nga may siya grado sa eskwelahan. Ang atong qualification sa scholarship katong gitawag og walay opportunity nga maka-eskwela tungod sa kawaladon, tungod sa kapobrehon. So ato silang matabangan. Munang diha sa garbage site natay 13 years old nga atong gipa-eskwela. Niya na apoy grade 1 pa, no? Grade 1 pa. Dunay 15 nga eskwela grade 1 pa. Ang atong tumong sila, makasulat sila, makabasa sila. Dako na kay nga blessing sila kay kung di man sila mag-business, kabalo sila magkwenta. So mga kaigsunan mo na nga atong tumong. Ug karon nagpasalamat kita nga ubay-ubay ang ni response sa atong panawagan nga atong tabangan ang mga estudyante nga mga bata, mga least fortunate children nga maka-eskwela. So mga kaigsunan atong i-extend atong kamot no ngadto kanila. Tingali na amoy mga uniforms nga maayo pa din wala na nagamit sa public school nga eskwelahan bisag asa o sa Lasal mga kaigsunan kinaman tay estudyante sa Lasal. Amo nang i-welcome no, amo nang i-welcome basta kay tawag lang sa akong cellphone number 0919-819-7708. Akong i-welcome o akong pasalamatan ang inyong mga uniforms nga gipadala. Ngali sapatos pa or unsa pa ang mga kaigsunan para sa mga kabataan. Pero mo ito kita sa mensahe sa pulong sa Diyos, mga kaigsunan. Nga giingon ni Habakkuk chapter 2 verse 4, the just shall live by faith. Ang matarong magkinabuhi siya diha sa pagtuo. Kining pagtuo man kaigsunan nahimutan kini sa atong espiritu. This is one of the sense of the spirit. No, gitawag ni sa hope, prayer, worship, and faith. So naani sa atong spirit mga kaigsunan. Kining sense faculties naani sa atong spirit. And one of the sense of faculties is faith, kanang pagtuo. So niani sa ato ang kinabuhi. Namuna nga ang tao nga nakabaton sa pagtuo gikan sa Dios, taliwala sa kalisod, taliwala sa kawaladkon, taliwala sa mga critical kayong sitwasyon na siya'y pagtuo. Ang iyang pagtuo mo ay mo-reinforce sa iyang pagsalig nga siya dunay buhing paglaom sa buhi nato nga Dios. So ang pagtuo atong gikinahanglan nga atong madawat gikan sa Dios. Gani ang one of the ingredients of the altar of incense, kanang mga insinso mga kaigsunan is frankincense. Kanang frankincense gikuha na siya gikan sa kahiladman, no? Gikan sa subok yun sa kahoy, no? Giupira na nila then ang duga niya na mao nay gigamit nila o gitawag og frankincense nga hilabihang umot kayo mga kaigsunan. So ang atong faith wala kini mahimutang sa ato ang una-una kundi sa kalalom nasa atong spirit being, sa atong kahiladman sa sulod na adya gipugas sa Dios ang atong pagtuo. Sometimes our mind magda-doubt, ang atong mind dunay unbelief, pagduha-duha. Pero ang atong spirit gifted ni siya sa pagtuo. Muna nga, if you operate yourself according to your mind, so dunay unbelief, dunay doubts, or mga failures nga naadya na himutang. Apan kung mo-operate kita according to the Spirit,
mga kaigsuonan, ang imong espiritu na dito ang pagtuo. Mo reinforce ang imong pagtuo sa imong pagsalig ngadto sa Dios. Because your faith is your response to God. Mo kanay imo ang pagsalig. Pamayon ka, yes Lord, gitagaan ko nimo word, gitagaan ko nimo pulong, akong saligan ang imong pulong. Muna ang pag-release sa imong faith, because faith is our response to God. So mga kaigsunan, unsa may nahitabo kang Habakuk, kung imong basahon ang Bible, si Habakuk miagi og hilabihang lisura sa iyang kinabuhi. Mingon siya, O Lord, how long must I call for help before you listen? Before you save us from violence? Why do you make me see such trouble? How can you stand to look on such wrongdoing? Destruction and violence are all around me, and there is fighting and quarreling everywhere. The law is weak and useless, and justice is never done. Evil men get the better of the righteous, and so justice is preserved. Now, kining si Habakuk, mingon siya, how long must I call for help before you listen? Sabi ni mo, dili malisod kaayo mga kaigsoon, na malisod kayo na tuidil kung makita na ito nga wala kita paminawa. Apan kini nabati, kini ni Habakuk, mga igsoon, sa iyang kinabuhi. Grabe ni mo kung sa iyang ingon. Ningon siya diri sa chapter 2, verse 4. And this is the message. Those who are evil will not survive, but those who are righteous will live because they are faithful to God. They will live by faith. So mga kaigsunan, ang faithfulness nato sa Diyos, muni ang importante. Praise God, muni ang importante na itong mensahe. Kinahanglan nga magpabilin kita nga faithful ngadto sa Ginoo. Si Habakuk sa kapropeta, niagi siya daghang question sa iyang mind. Niagi siya og daghan nga mga pangutana. Wa ko masayod unsay mga pangutana sa imong unahuna karon. Wala ko masayod unsay mga tanghaga, unsay mga doon na ba'y mga paghilak ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios. Mga igsoon, sama siguro ka kang Habakuk. Pero matod pa sa balang kasulatan si Habakuk, nagsalig siya sa Dios og ang nagpabilin siyang matindanon. Pero paminawa kining final statement ni Habakuk sa chapter 3, verse 17. Even though the fig trees have not fruit, and no grapes grow in the vines, even though the olive crop fails, and the fields produce no grain, even though the sheep all die and the cattle stools are empty, I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. Praise God, mga kaigsunan, nakakaplag si Habakuk og pagtuo. Matud pa niya kung ang mga karnero di naman sila mohatag og pagkaon, ang mga prutas di na mohatag og bunga. Ningon si Habakuk, magadaig, magakalipay ako sa Dios ug magadaig ako kaniya. So mga kaigsunan, kini ba ang resulta sa atong kinabuhi kung doon na may mga kapakyasan, kung naamay mga pangutana na to sa tubangan sa Diyos. Si Habakuk nagapangutana sa Diyos, pero sa katapusan ni conclude siya, mingon siya, minsan pag ang olive tree dili mo bunga, ang mga grapes di na muhatag, ang mga karniro walang-wala na tanan. Hallelujah. Mingon si Habakuk, yet I will rejoice in the Lord, my Savior. Nagtuo siya sa Diyos nga mao'y manluluwas. Mo na mga kaigsunan nga wa mo surrender si Habakuk. Siya nakakaplag og pahulayan, siya nakakaplag og pagsalig, siya nakakaplag og dapit nga dunay proteksyon sa iyang kinabuhi. Sa musab kini mga kaigsunan, unsa may nidangat si mong kinabuhi, unsa may mga resulta alang sa itong mga kandidato, unsa resulta sa imuhang sa contest karon sa eleksyon, ang importante nga ang imong pagsalig sa Dios mga pabilin. Magpabilin kitang matinud-anon ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang atong Ginoo mga kaigsunan, siya mo inahibalo ug unsay pinakamaayo kanato. Tingali dili pa kini mo'y panahon alang kanimo.
Pero ako nagaampo nga ang Dios magalig-on kanimo, magapanalangin kanimo. Praise God. Nabot man ang takna sa mga pagampo kamo nga nagapaminaw karon. Hallelujah. Akong kalipay nga manalangin ug magampo alang kaninyo nga ang Dios magapanalangin og kusog sa inyong kinabuhi. Ang imo lang buhaton guniti ang radyo. Kung layo ka sa radyo, itapion ang imong tuong kamot sa imong dughan. Labi na kamong mga kandidato nga nidagan, magampo ko nga ang Dios magalig-on sa inyong pagtuo, sa inyong pagsalig, nga ang inyong pagsalig sa Dios magapabilin. Magampo kita. Labing gamahanan nga Dios, ikaw nasayod sa among ugma, o ikaw mo nasayod unsay pinakamaayo nga butang para sa among kinabuhi. Nagampo ako sa tanan nga mga kandidato, kay ikaw magapanalangin kanila. Nagaampo ako nga maghatag ang kusog nila nga ang pagsalig, ang pagtuo, Ginong Dios manaa silang kasing-kasing. Himo ang Ginong Dios nga ang pagkamatinud-anon, ang pagkamaluluyon, ang kasing-kasing puno sa gugma, maoy mabatunan sa matag usa. Panalangini ang matag usa karon nga makabaton sa buhing paglaom sa iyang kinabuhi. Daghang salamat Ginong Dios sa pangalan ni Kristo Jesus. Amo kining gisalig ug ikaw magahikap karon sa mga lawas nga dunay mga balatian. Daghang salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsuon ning buntaga ako nagtuo nga ang Dios nagaministeryo kanimo, nagahikap kanimo, nagaayo kanimo. Pwede ba moingon ka, salamat o Dios sa panalangin nga akong nadawat. Sulti ako nining si Manawna giun sa kapagpanalangin sa Dios. Isulat kining maong cellphone number 0919-819-7708. Akong usbon 0919-819-7708. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ning atong tulumanon o hangtod sa sunod Domingo mga kaigsunan. O congratulations sa atong mga kaigsunan nga nanamoy ko galingon nga nadesisyonan nga mga kandidato nga naa sa inyong kasing-kasing. O gunya, God bless sa tanang mga candidates sa eleksyon na ang Ginoo magpanalangin kanyo sa gugma, magpanalangin kanyo kusog, o magpanalangin kanyo kalipay nga kini mo'y mahimong gasolina, mahimong kusog aron sa pagpadayon sa atong pagtuo o sa buluhaton sa kausa alang sa kaayuhan sa atong community, labi na sa Iligan City. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Pastor Rudy, isik magaingon nga ang Dios magpanalangin kanino. Bye-bye. God bless you all. Given